Jabir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: je suis par rapport à vous comme un homme qui a allumé un feu. En voyant la lumière, les insectes se mirent à s'y jeter, alors que lui essayait de les en écarter. C'est ainsi que moi, je tends la main pour vous retenir par vos ceintures et vous éviter le feu, alors que certains de vous m'échappent. Rapporté par Muslim. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. Irbad ibn Sariya Raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un discours très éloquent au point que nos cœurs se sont mortifiés et que nos larmes se sont mises à couler. Nous dîmes: ô messager de Dieu, cela ressemble à un discours d'adieu. Fais-nous alors des recommandations. Il nous dit: je vous recommande la piété et l'obéissance à vos gouvernants. Serait-il un esclave abyssin qu'on vous impose? Celui d'entre vous qui vivra après moi verra d'énormes divergences. Attachez-vous donc à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Et attachez-vous à elle. Faites attention aux innovations, car chaque innovation conduit à l'égarement. Rapporté par Abu Daoud عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma nation entrera au paradis, sauf celui qui le refuse. Et qui le refuserait au messager de Dieu, s'exclama-t-on. Il dit: celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit s'y refuse. Rapporté par Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit lors d'un prêche: vous serez rassemblés au jour du jugement sans chaussures ni vêtements et non circoncis. Puis il récita le verset coranique: tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. La première personne qui sera alors vêtue, c'est Abraham. Des gens de ma communauté seront ce jour-là pris vers la gauche, l'enfer. Je lancerai alors
ce sont mes compagnons, ce sont mes compagnons. Et on me dira, tu ne sais pas tout ce qu'ils ont apporté comme changement après toi. Ils n'ont guère cessé de retourner sur leurs pas depuis que tu les as quittés. Alors je dirai, comme a dit le fidèle serviteur de Dieu, Jésus, je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح. ثم قرأ: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. متفق عليه. Omar ibn al-Khattab s'est dirigé une fois vers la pierre noire et l'embrassa, puis dit, je sais pertinemment que tu n'es qu'une pierre qui ne peut causer ni du bien ni du mal. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, alors je ne l'aurais jamais fait. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. Ibn Buraida raconte que Abdullah ibn Mughaffal un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un jeune parent jeter des cailloux. Il lui dit, ne jette pas les cailloux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdisait. Il disait, cela ne sert pas à chasser le gibier ni à repousser l'ennemi. Cependant, il casse les dents et crève l'œil. Puis le compagnon vit de nouveau son jeune parent jeter des cailloux. Il lui dit, je t'avais pourtant prévenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdisait et tu persistes à le faire. Je ne te parlerai plus jamais. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. رواه البخاري. Aïcha rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui ajoute à notre religion quelque chose n'en faisant pas partie, alors son acte lui sera rejeté. Rapporté par Bukhari et Muslim.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Jabir ibn Abdillah raconte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sermon et il élevait le ton et son visage devenait grave, on aurait dit, dit-il, un avertisseur qui annonce une attaque imminente de l'ennemi. Il nous disait « J'ai été envoyé, moi et l'heure, comme ces deux-là. » Et il montrait ses deux doigts, l'index et le majeur, accolés. Aussi, disait-il, cela dit, le meilleur discours est le livre de Dieu. La meilleure orientation est celle de Muhammad. Et les pires choses sont les innovations religieuses, car toute innovation est source d'égarement. Puis il disait, j'ai plus de droit sur les croyants qu'ils n'ont sur eux-mêmes. Celui qui laisse des biens, ils iront à ses héritiers, et celui qui laisse des dettes ou une famille à charge, c'est moi qui assume et m'en charge. Rapporté par Muslim. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم.